লাই थांनाय 19 अक्टोबर सालमारिवा प्रतिमा देबनाथ मुंगे खरकसा हामजों बुथारजांमानि पाटिमुंनो तिये स्रांशाला पाटिमुंनो चाइतोगै नायनायनि बागै उदयपुरते अमरपुर आमचायो थांखा महिला कमिशननि चेयरपारसन बर्नाली गौस्वामी कक सालाइखा हामजोंनि बुमा बुफाताय बिरगन्ज थानानि पुलिस बाय पाइथागो महिला कमिशननि चेयरपारसन बर्नाली गौस्वामीनि दायगि मुंबाय बुथारजागनाय हामजोंनि बुसाय सन्जय देबनाथ रमखा बिरगन्ज थानानि पुलिस लाई थांनाय 19 अक्टोबर सालमारिव साखामनि सेबसाब माइना अंगै थैमानि अमरपुर बिरगन्ज आमचाइनि प्रतिमा देबनाथ मुंगै खरकसा हामजोग आबो हायनो ककसिलसा मुक्ति सावै बुसाय सन्जय देबनाथ तै बरकनि ताखुक बुखुक रकनि मुंगै बिरगन्ज थानाव एफआईआर ख्लायमानि थैने हामजोगनि बुमा मारानि देबनाथ फियाबा पाटिमुंनि सालचार जरानि यागलब पाटिमुंगो याग बुकसा बिरगन्ज थानानि पुलिस आबोनि बागै स्रांसाल पाटिमुंनो चाइतोगै नायनानि बागै उदयपुरते अमरपुर आमचायो थाङै सगैक्या महिला कमिशननि चेयरपारसन बर्नाली गौस्वामी कक सालाइखा हामजोंनि बुमा बुफा तै बिरगन्ज थानानि पुलिस बाय आबोनि यागुला बिरगन्ज आमचायो थाङै हामजोंनि बोक्रा जोग संनि गामिनि लुगुरावबो कक सालाइखा महिला कमिशननि चेयरपारसन बर्नाली गौस्वामी पाइथागो महिला कमिशननि चेयरपारसन बर्नाली गौस्वामीनि दायगि मुंबाय बुथारजागनाय हामजोंनि बुसाय सन्जय देबनाथ रमखा बिरगन्ज थानानि पुलिस पाटिमुंनो तियै सय कुबै बुस थुमजागनानि बागै सानमुंथि साका महिला कमिशननि चेयरपारसन बर्नाली गौस्वामी থানার আন্ডারে সর্বং এলাকায় এই বাড়িরই মেয়ে প্রতিমা নাথের বিয়ে হয়েছিল আজকে থেকে 6 বছর আগে সঞ্জয় দেবনাথের সঙ্গে। কিন্তু এই 6 বছরের তার সাংসারিক জীবনে প্রতিনিয়ত সমস্যা ছিল। সে অসুস্থ হতো, কিন্তু তার বাবার বাড়িতে দিয়ে যেত, এইভাবে চলছিল তার জীবন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গত মঙ্গলবার অর্থাৎ 19 তারিখে সেই প্রতিমা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এবং প্রতিমার মায়ের মরণী দেবনাথ ওনার অভিযোগ যে তাকে বিনা চিকিৎসায় মারা হয়েছে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। এবং আমরা প্রতিমার মায়ের কাছ থেকে কিছুটা অভিযোগ শুনতে পেয়েছি যে থানা কর্তৃপক্ষ এবং হসপিটাল কর্তৃপক্ষ তার পোস্টমর্টেম করায়নি। এই রকম অভিযোগ আছে বলেই আজকে রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা ছুটে এসেছি। মরণী দেবনাথের সঙ্গে কথা হচ্ছে এখন, এবং এরপর আমরা যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেই এলাকায় গিয়ে পৌঁছব এবং প্রয়োজনে প্রতিমার যে ডেড বডি তাকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে, সেই মাটি চাপা থেকে তুলেও তার কিন্তু পোস্টমর্টেম করতে হবে, যেহেতু তার মায়ের অভিযোগ আছে, পরিবারের অভিযোগ আছে যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আর সালা মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামীনি লগিও থাঙ্কা কাউন্সিলর মানা সাহা তাই কেরং করং দেবস্মিতা চক্রবর্তী আকর্ষণ। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। যতন নখলুমকা दिवाली सालनो रगै माकुंजश्री ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांमा याफारो दन्तेरा सालनो रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आव कुबिनो दन्तेरा सालनो रगै मेकिंग चार्ज नि सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमुंगो रुजागै दङ हामथंमा सकाक फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा तंनाय अ ऑफर आबनि बागै तेलेरिया दै दागति दागति फाइदि मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर फालनगो चिनी निकोमा मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देबनाथ चंपकनगर बाजार आसाम अगरतला रोड सालथां त्रिपुरा Contact number 7005658734 एबा 9612220745।